बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा जो गुज़श्ता रात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भादराबाद की जानिब से मलीर टाउन में एक जलसे का इनेकाद किया गया था और उस जलसे के मुतालिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भादराबाद का ये दावा है कि उनका जलसा बहुत कामयाब था और चूँकि ये टाउन की सतह पर जलसे किए गए जा रहे हैं और हर टाउन में उनको जलसे का इनेकाद करना है, तो ये बड़ा उनका कामयाब जलसा था। लेकिन दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से भी मुख्तलिफ दावे किए गए हैं, लेकिन जब हम देखते हैं और चूँकि मैं इस जलसे में आज खुद मौजूद भी था, तमाम जलसे को मैंने मॉनिटर भी किया और दूसरे लोगों से भी खबरें ली, तो ये जलसा जो था मलीर और सऊदाबाद की आबादी तकरीबन 80 लाख बताई जाती है और उस 80 लाख आबादी में तकरीबन 70% उर्दू बोलने वाली आबादी है और इस उर्दू बोलने वाली आबादी के दरमियान में एक रोड था। ये किसी ग्राउंड में जलसा नहीं किया गया था, कोई पार्क नहीं था, बल्कि एक रोड था, दरमियान में आबादी थी, फ्लैट्स बने में, और उस रोड पर यह जलसा किया गया था। और इस जलसे में 2 से 2,500 कुर्सियां लगाई गई थी और जलसे की अगर फुटेज देखें तो उसमें पिछली साइड पर कुर्सियां खाली थी और लोगों को प्री प्लानिंग, खास तौर पर खवातीन को और बच्चों को स्टेज के सामने लाकर खड़ा किया गया था, जबकि पीछे जो थी वो नशिस्तें काफ़ी खाली थी। और जलसे का जो व्यू था वो जो फुटेज बनाई गई, जिस तरह से वीडियोस बनाई गई हैं प्री प्लानिंग, उनका सोशल मीडिया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भादराबाद का जो सोशल मीडिया है उसने जिस तरह से उसको फुटेज को बनाकर वायरल किया है सोशल मीडिया पर, तो ऐसा महसूस होता है कि जलसा बहुत बड़ा कामयाब था। लेकिन जलसे में चूँकि 2,500 कुर्सियाँ थी वो भी फुल नहीं हो पाई थी और फिर जो पीछे लोग मौजूद थे, बैठे हुए थे, उनको बाद में उठाकर उनको सामने लाया गया ताकि जलसे को जो है वो कामयाब करार दिया जाए, कामयाब किया जाए। 2 से 250 जो थे वो झंडे थे लोगों के पास जो लहराए जा रहे थे और उन झंडों की जो फुटेज बनाई गई थी वो इस तरह से थी, इस तरह से तरतीब दिया गया था कि जलसा जो था वो लाखों में था। उसके अलावा जो पिंडाल से बाहर जो बसें थी, उन बसों को बाद में जब मीडिया पहुंचा तो उन बसों को वहां से हटा लिया गया था और पूरे कराची से कारकुनान को भरकर बसों में लाया था, लांडी से, कोरंगी से, औरंगी टाउन से, और इसके अलावा PIB कॉलोनी की भी बसें वहां नजर आई जहां लोगों को भरकर ले जाया गया था। इससे कबल हमने ये देखा कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब डोर टू डोर वहां मलीर की दुकानों पर गए हैं और ये भी देखा गया कि जिस जिस दुकान पर फारूक सत्तार साहब जा रहे थे तो लोगों का रिस्पांस वहां अच्छा नहीं था। लोगों ने कहीं भी उठकर उनका इस्तकबाल नहीं किया, बस जिस तरह से उन्होंने पंफलेट दिया उसी तरह से उन्होंने पंफलेट रिसीव किया। और फारूक सत्तार साहब जो कभी किसी ज़माने में बहुत बड़े प्रोटोकॉल के साथ लोगों में जाया करते थे, वहां उनके साथ 1 या 2 कारकुन मौजूद थे, लेकिन लोगों का रिस्पांस नहीं था। जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की माजी में क़यादत जाती थी बाजारों में तो लोग घुल मिल जाते थे, रश लग जाता था, हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते थे, लेकिन फारूक सत्तार साहब के साथ 2 से अलावा तीसरा बंदा कोई बाजार में निकलने के लिए तैयार नहीं था। एक तो उनका ये रिस्पॉन्स था। फिर आपने देखा, फिर जो वीडियो वायरल हुई है और मैं भी आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से कुर्सियां पीछे खाली थी, 2 से 2,500 कुर्सियों में भी पिछला हिस्सा सारा खाली था और आगे मैंने बताया ना कि प्री प्लानिंग लोगों को आगे बिठाया गया था। तो इस तरह से मैनेज किया गया था कि लोगों को दिखाया जाए कि जलसा जो था वो लाखों में था। 70 लाख 80 लाख की आबादी में जहां 70% उर्दू बोलने वाली आबादी हो, वहां अगर 2,500 से 3,000 लोग इनके जलसे में हैं तो उस जलसे को आप कामयाब तो नहीं करार दे सकते। अगर माजी के जलसे उठा के देखे जाएं तो मैं समझता हूं कि यही मलीर और यही सऊदाबाद जहां 10-10 और 12-12 लाखों के जलसे में, उन जलसों में अगरचा अल्ताफ हुसैन साहब का खिताब नहीं रहा, मुकामी क़यादत ही खिताब करती रही है। यही फारूक सत्तार साहब, यही जो है अपना मुस्तफ़ा कमाल साहब,
یہی وسیم اختر اور یہ لوگ، یہ مقامی قیادت جب خطاب کرتی تھی تو 8-10 لاکھ سے زیادہ لوگ اسی ملیر میں متحدہ قومی موومنٹ نے اتنے لوگوں کے جلسے کیے ہیں. لیکن کل کا جلسہ جو ٹاؤن کی سطح پر کہہ رہے تھے کیا گیا تھا، لیکن پورے کراچی سے کارکنان کو بلایا گیا تھا اور تمام کارکنان کو بلا کر کہا گیا تھا کہ وہ اس جلسے میں شرکت کریں، لیکن محض کہا جا رہا تھا کہ ٹاؤن کا جلسہ ہے. اب دیکھیے گا جب دوسرا جلسہ آپ دیکھیں گے تو یہی تصویریں، یہی چہرے آپ کو اس دوسرے جلسے میں بھی نظر آئیں گی جو ملیر کے جلسے میں موجود تھے. بظاہر ایسا دکھایا گیا کہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا، لاکھوں کے جلسے سے مصطفیٰ کمال صاحب خطاب کر رہے ہیں، لاکھوں کے جلسے سے فاروق ستار صاحب خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو تو عادت ہے کہ یہ لاکھوں کے جلسوں سے انہوں نے ماضی میں خطاب کیا ہے، اب ہزاروں کے جلسوں کو بھی یہ لاکھوں کا جلسہ بنا کر پیش کرتے ہیں. تو پوری طرح سے بری طرح سے ناکام تھا جلسہ. میں چونکہ ان کی حمایت نہیں کر رہا، بلکہ الطاف حسین صاحب کا یا ان کی رابطہ کمیٹی کا جو دعویٰ ہے، انہوں نے جو بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا وہ بائیکاٹ ان کا کامیاب رہا. اور پہلے مرحلے میں ہی ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں، وہ مظاہرہ کرنے میں متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد ناکام رہی ہے. اب یہ جو لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جب متحدہ قومی موومنٹ یونین کونسل کے الیکشن لڑتا تھا کوئی متحدہ قومی موومنٹ کا کینڈیڈیٹ، تو اتنے لوگ تو اس وقت یونین کونسل کی کارنر میٹنگ میں ہوا کرتے تھے، جو ان کے پاس ایک بہت بڑا، جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس جلسے کو جواز بنا کر یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا سیاسی قد بڑھائیں. لیکن ایسا نہیں ہے، جلسہ پوری طرح سے ناکام ثابت ہوا، اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ بالکل اس لیے رائے گئیں کہ ان کا جو طریقہ کار تھا اور ان کا جو کوششیں تھی اس میں ان کی یہی تھی کہ جس طرح سے ماضی میں یہ لوگ کرتے رہے، اشارہ کرتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو آج الطاف حسین ان کے ساتھ نہیں ہے. ماضی میں الطاف حسین کے نام پر لوگ جمع ہوتے تھے، ماضی میں الطاف حسین کی وجہ سے ان لوگوں کو عزت ملا کرتی تھی، ان کو لوگ ریسیو کرتے تھے، ان کے آگے پیچھے ہوا کرتے تھے محض بانی متحدہ الطاف حسین کی وجہ سے. آج جب الطاف حسین نہیں ہے تو ان لوگوں کو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہو چکا ہوگا، اور انہوں نے جلسہ کر کے دیکھا. میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جلسہ تو آفاق احمد خان نے مزار قائد پر کیا تھا، اور وہاں تقریباً مزار قائد کا پنڈال جو تھا 50% جو تھا وہ بھرا ہوا تھا. اس سے زیادہ بڑے جلسے تو آفاق احمد خان کر رہے ہیں، جن کو جو ہے 92 میں جن کو الگ کر دیا گیا تھا متحدہ قومی موومنٹ سے. تو یہ جلسہ بھی پوری طرح سے ناکام رہا، اور یہ جو پیغام دینا چاہ رہے تھے خفیہ اداروں کو، مقتدر حلقوں کو، اس میں بھی یہ ناکام ثابت ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو مزید ان کو جلسے کرنے ہیں، ان جلسوں کے حوالے سے ان کو پہلے سوچنا ہوگا کہ جلسے جو ماضی میں جلسے ہوئے، اب ان کو جلسے کس طرح سے کرنے چاہیے اور جلسوں کو کس طرح سے کامیاب کرایا جائے. تو یہی لوگ ہوں گے اس جلسے میں بھی جو آج موجود تھے، کارنر میٹنگ میں جو کل گزشتہ روز موجود تھے، یہی چہرے اور یہی عہدیدار اور یہی اسٹیٹ سیکرٹری، یہی تمام اسٹیج پہ جو لوگ تھے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اب دوسرا جب جلسہ ہوگا متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کا، تو یہی چہرے آپ کو نظر آئیں گے. ناظرین، اب اس ولاگ کے آخر میں ذکر کروں گا ضیاء کالے کا. ضیاء کالا آج کل سوشل میڈیا اور اخبارات کی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. ضیاء کالا کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی پوری ویڈیو میں بتایا تھا کہ ضیاء کالا کون تھا، کس طرح سے گرفتار ہوا اور کیوں گرفتار کیا گیا ہے، اور محض یہی کیوں گرفتار ہوا ہے. وہ تمام تفصیلات میں نے 2 ویڈیو قبل میں نے بتایا تھا. لیکن اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ضیاء کالا سے جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے ہمارے مختلف اداروں نے، تو ضیاء کالے نے 65 افراد کے نام جو ہیں لسٹ دی ہے ہمارے ان خفیہ اداروں کو جن لوگوں نے اس سے انویسٹیگیشن کی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے. اس میں ممکن ہے کہ خفیہ ادارے ہماری ایجنسیاں بھی ہوں گی، پھر وہ FIA بھی ہوگی، اینٹی کرپشن بھی ہوں گے. تمام لوگوں کو جو اس نے بتائے ہیں وہ 65 لوگ ہیں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھتے لیتے رہے ہیں، اور تسلسل کے ساتھ انہوں نے اس شہر کو، جو شہر کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے میں جو مرکزی کردار ادا کیا، وہ 65 لوگ ہیں. ان 65 لوگوں کا تعلق ہمارے وزراء، سیکرٹری بلدیات اور
तमाम उन हैवी वेट लोगों से हैं जो हुकूमतों में शामिल रहे हैं, और उन सबको आशीर्वाद थी जनाब मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, टप्पी, नासिर शाह, सईद गनी, जाम खान शोरो और आगा सिराज दुरानी, शर्जील इनाम मेमन, ये सब जो 65 लोग हैं ये इनके प्यादे थे जो इनको कमाकर मुबैना तौर पर रकूम पहुंचाया करते थे। अब उनमें से अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो ज़िया काला गिरफ्तार हुआ है। ज़िया काला इसलिए गिरफ्तार हुआ कि एक तो वो उर्दू बोलने वाला है, दूसरी उसको कोई सिफारिश नहीं है, उसके पीछे कोई हाथ नहीं है रखने वाला, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। अब ज़िया काले ने जो 65 नामों में कुछ नाम दिए हैं जो मुझ तक पहुंचे हैं, उनकी मैं आपको तफसील बताता हूं, और फिर मैं सिंध हुकूमत से, अपने इदारों से ये सवाल करना चाहूंगा कि ये लोग अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, जबकि 6 रोज कबल ज़िया काला इन लोगों का नाम भी दे चुका है, इनके बायोडेटा भी आपको दे चुका है, तो ये अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए। मैं नाम आपको बताता हूं, नबी बख्श जरदारी जो जरदारी साहब के खास आदमी थे, नियाज लगारी, जावेद कलवड़, अब्दुल सलाम मंगरियो, आफ्ताब फारूक हुसैन सुमरो और जनाब दानिश नारेजो, जहांगीर अली मंगी, रियाज हुसैन जखड़ो, वकार हाशमी, निसार अहमद, माजिद अली मंगी, असदुल्ला चांडियो, अथर रफीक, रजा जोश, खालिद सुमरो समेत ये 65 लोग हैं जिन लोगों में से किसी एक शख्स को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और अगर गिरफ्तार किया है तो ज़िया काले को गिरफ्तार किया है। ज़िया काले का माजी है कि वो कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में एक्टिव कारकुन होगा, उर्दू बोलने वाला है, इस वजह से पतली गर्दन थी, उसको गिरफ्तार करके पाबंद सलसल किया गया है। लेकिन ये जो किरदार थे जिनका प्यादा ज़िया काला था, और ये जिन लोगों के प्यादे थे जिनके मैंने नाम बताए, सूबाई वज़रा, सेक्रेटरी बल्दियात और दूसरे लोग, उन लोगों को किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ ज़िया काले को गिरफ्तार करके पाबंद सलसल किया गया है, उसके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। बाकी ये लोग सब, कुछ लोग अभी पोस्टिंग पर हैं, कुछ लोग रूपोश हो गए हैं, और जो वज़रा थे वो अपने बंगलों में आयशियां कर रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क का इंसाफ है। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि निगरान हुकूमतें आएंगी, इदारे अपना किरदार अदा करेंगे और इंसाफ मिलेगा लोगों को, लेकिन फिलहाल निगरान हुकूमतों से भी लोगों को मायूसी है। और अब लोग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और फौज की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला उन तक ये खबरें पहुंचाए, उन तक ये बातें पहुंचे, ताकि दूसरे लोगों को इंसाफ मिल सके। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।